हरे कृष्ण. हांग उपस्थित आशिल्ल्या सक्कड भक्त वृंदांक भगत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता. आयचे हे पाप विमोचनी एकादशीच्या हे परवारी देवाले आनी गुरुले आशीर्वाद घेवन आमगेले आयचे पारायण भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. सुरवेक आम्ही मंगळाचरण ऐकूया. या सांगू येतसाची वैष्णवी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी, तुमको स्वागत आहे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वैष्णवी भट माताजी, भारी छंद कोण तुम्ही मंगळाचरण सांगला. आयचम गेला भगवद्गीता पारायणाक तुम्ही स्टार्टिंग लायकोन दिला. सो आता गीता माते सांगू येतसाची कनिका भट गोंडी स्टार्ट कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्बसि स्नानं संसारमरनाशनं. गीतासु गीतकर्तव्य किं मन्ये हि शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं. गीता गङ्गोदकं कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दग्धं गीतामृतं महा. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारी छंद कोण सांगलं मा गोंडी. सो अशींची धन्यवाद. आज मनी दुवा नवा खुशी चल्या तो चनाने मस्त मस्त धन्यवाद. अशींची मुखार सेवा करच्या येवका देवा. ओके मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी पारायण ऐकूच्या बच्चा श्रवण करच्या बच्चा. आज फर्स्ट एका अध्याय अर्जुन विषाद योग
हें घेवन येता आसाची शैला माताजी आनी हांगेर टीम हरे कृष्ण माताजी तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्ण आज प्रथमोध्यायः अर्जुन विषाद योगः हे पठन करू येता सति शिवांश नायक 1 to 3 स्फूर्ति पै 4 to 6 आशुजा कामत 7 to 10 सीतालक्ष्मी कामत 11 to 17 वर्षा नायक 18 to 24 स्मिता नायक 25 to 31 आणि श्रुती नायक 32 to 38 आणि हांव 39 to 47 सांगता. हरे कृष्णा. शिवांश सुरकस. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीचमूं तु पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीश्च सर्व एव महारथ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समतिञ्जिनाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तविजिताः नानाशास्त्रपरणाः प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलभीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनोदेश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्तस् शब्दस्तु मलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डीश महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः. हरे कृष्ण. वर्षं. हरे कृष्ण. द्रुपदद्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते
सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानावद्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् स्कुरूनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पित्रान्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातरन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् तत्त्वश्चैव परिधय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा योषामेऽर्था काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्याक्त्वा धनानि च आचार्याः पितराः पुत्रस्थैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्माः त्वयितानाततयिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यान् माधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषेरिते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. पुराजनांनी चंदुकोन सांगला चरडुव शिवांशु स्फूर्ती आणि आश्विजा चंदुकोन सांगला प्रति एकादशीक येवका आणि भागवत पुराण कोंकणी विंगड प्रोग्राम आखे तुम्ही येता सती खुशी जाल्ले. आजी महामंत्र गेलेले चरडू आल्या किड्स स्पेशल बारी बारी खुश जाले. तशीची सीतालक्ष्मी माताजी, वर्षा नायक माताजी, स्मिता नायक माताजी, धृती नायक माताजी पुरा जाणाक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि आमकां हे अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणीचे परिवाराच्या पुरा जनांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. शैला माताजी तुमगेला ग्रुपाच्यान भारी चंद कोण साव दिना स्पेशली चेडुवान सांगल्या म्हणजे भारी चंद कोण रजेला. सो लायकोनी तांगेला आनंद तांकां सपोर्ट करताची तुम्ही तांकां तांगे हे करता आसाची एनकरेज करता आसाची चेडुवांक. सो हाडता आसाची भगवद्गीते तांकां तुमगेले एक सेवा. सो अशींची मुखार कंटिन्यू करा तुमगेली सेवा. आणि आज कोण कोण वाजिल्ला सेव केला की तांकां पुरा जनांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी दोन्ही अध्यायावरच्या सांख्य योगा हे घेऊन येत आसाची चॅप्टर प्रतिभा नायकांनी हांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्णा. आज आम्ही दोन्ही अध्याय वाचित आसाती. आज ही दोन्ही अध्याय वाचित आलेला नाव हांव वाचून सांगता. 1 to 5 पंचमी पै, 6 to 10 प्रभा कामत, 10 to 15 सुधा, 15 to 20 प्रीतिका प्रभु, 21 to 25 ज्योति भट्ट, 25 to 30 शैला किनी, 31 to 35 जयंती प्रभु, 35 to 40 किरणा पै, 41 to 45 शांति पै, 46 to 50 रश्मि पै, 51 to 55 गायत्री पै, 56 to 60 स्वाति पै, 61 to 65 स्मिता प्रभु, 66 to 68 जानकी नायक, 69 to 72 रश्मि भंडार. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं ततं कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्याजुष्ट मम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतद्व्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्गे द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्या वरिसूदन. हरे कृष्ण. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि अलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् न चैदद्मिद्मः कतरन्न गरियो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे राष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां द्रग्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नद्योश्च इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अशोषानन्वस्तोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंच नानुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः अग आगमापायिनो नित्यः तान्ति स्थितिकस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतात्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते हरे कृष्ण। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयोः सत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्वास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त्यानि दानीन्य
अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाच्यवादाञ्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय यज्ञस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषां ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्वा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेह विक्रमः मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिक बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावनर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्येवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणा फलहेतवः बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगास् कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितप्तिः तदा गान्तस्य निर्मेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपान
ते यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्तति निश्चल समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुदिग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राभिन्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुमोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गत्सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिर्युक्तश्च न चायोगश्च भावना न चाभावन्तः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां विचरतां यन्मानो विधीयते ततश्च हरति प्रज्ञानं वायुर्नावति। तस्मादश्च महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि ओम्। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मे। अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुक्ति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रचति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगः नाम द्वितीयोऽध्यायः। नमस्कारो प्रति एकादशीक भगवद्गीता गीता सांगोक अवकाश दिलेला आहे. तुमचे मस्त धन्यवाद माताजी. हरि ओम. हरे कृष्ण माताजी, तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. सो तुम्ही प्रति एकादशी का
प्रतिभा नाईक माताजी तांगे टीम घेवन येता सो आज कोण पटन केला की सेवादारी की तांकां पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता. आतां आमी तिनी चॅप्टर वच फुडें आमी जपा टॉक आयकुया. आज आमगे लोटसाची आमकां जपा टॉका ಬಗ್ಗೆ सांगून दिवच्या येतसाची हेज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, हांव तुमकां स्वागत करता. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आज इतले चांग अवकाश दिलेलो आयचे एकादशी दिवस हेच्या पाठोवपा विशीं कांय क्वॉलिफिकेशन हांव केलें जाल्यार एक 10 मिनिटां खातीर प्रयत्न करता ह्या विशयार कसनपुणी एक डिस्कशन करचें खातीर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो देवाल नामस्मरण देवाल नावा विषयी एक 10 मिनिट्स उलोवचें आसा. सो आमी केन्नाय देवाल नांवा खातीर क्वॉलिफायड ना अशें पुरो ती इतलें देवाल नांव स्मरण करचे खातीर जाल्यार देव इतलें उदार मनाचो की आमी केन्ना डिस्क्वॉलिफाय जायनात. सो कशें आमी त्या देवाल एक म्हणटात पळय साक्षात्कार की देवाल आनी देवाल नांवा मदीं कांय डिफरन्स ना ह्या विशयार आमी एक नेक्स्ट 5-10 मिनिट्स उलोवया. कशें तें आमकां परसेप्शन जाता, कशें आमकां कळटा तें ट्युनिंग सम आसूं का कशी खंयच्या रेडिओर एक चॅनल आयकूंक जाल्यार आमगेलें तें चॅनल ते सम पॉयंटार केलें चित्ता मात तें चॅनल आयक पडटा. तशीच आमगेली चित्तशक्ती कॉन्शियसनेस ते सम ट्यून जाल्यार तें मात आमकां तें एक देवाल नांव आनी देवान कांय एक व्यत्यास ना म्हूण तें एक मनावस्त जाता म्हूण कळ्ळें. खंयच्या विशयांत आमगेलें मन मस्त सकयल विशयांत आमगेलें हृदयपूर्वक विंगड विशयांत आमगेलें मन आसता. ताका तें आमकां तें ट्युनिंग समो करचें जायना देवाल नांवा वयर. आतां खंयचे क्रिकेट मॅच पळयता न्हू कोणी एकदम व्यस्त रुपार ते पळयता आसा इंट्रस्टींग मॅच आसा ताका विंगड कसं सायडा कसं जाता तें कांय मना वचना. तशींच एक त्या रुपार एक देवाल नामस्मरण करतना देवाल नांवाच विशय मात एक मनांत आसून विंगड कसं एक मनाना तशें आसतना तें ट्युनिंग जावयता. अशी गोपिका स्त्री म्हणटा ती त्रुटी युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम शते. म्हळ्यार तांणी सांगता की देवा
ते एक त्रुटी म्हळ्यार ते सेकंडाचे 1 सेकंडाक 1700 भाग केल्यार ती एक त्रुटी तें एक तितलें टायम तांकां देवाल नांव देवाल उडगास येयनातल्यार तांकां दिसता की ते युगा म्हणकेची म्हळ्यार ते कसन स्टँडर्ड म्हळ्यार ते कशी एक प्रकार देवाल अटॅचमेंट असल्यार त्या देवाल नांवान आनी देवाल साक्षात्कार जाता म्हणून हे गोपिका स्त्रियान ते एक तांगेले ते श्लोकान पळयता सो आमकां मस्त सकट विशयाचे अवेरनेस आसता जाल्यार देवाल नामस्मरणा विशय आमकां तितलें त्या मन वचना कसलें की आमी एक हे भौतीक संस्काराचे लेवल ऑफ रियालिटी म्हणटात पळय तांतूं आमगेलें मन आसता जाल्यार ही खंडीत तांतूं भायर पडचे कशी असोसिएशन डिवोटीजान कोण देवाल खातीर कोणा खातीर देवाल प्रीती आसा कोण देवाल किर्तीच गुणगान करता आसा ती कोणाक देवाल नामस्मरण करता आनी आनंद प्राप्त जाता तसले जनाले ओट्ट असल्यार तांगेले ओट्टू आयकल्यार वय ते म्हणटात पळय आमगेले ते रुची वाडटा म्हळ्यार खंडीत कसले खंयचे विशय कळच्या खातीर शास्त्रान सांगता ती प्रत्यक्ष प्रमाण म्हळ्यार आमकां तें पळयलें सिता आमकां ते आमी ते एक्सपिरियन्स केले सिता आमकां कळटा प्रत्यक्ष रुपार ते प्रमाण मेळटा आमकां हां हें प्रूफ दोनीचे एक विशय म्हळ्यार अनुमान प्रमाण म्हणून आमी पळय न्ही जाल्यार आमी एक अनुमान लायतात अशें असल्यार तशें आसता ताणें सांगिल्लें आयकलां आमी म्हणून आनी तिन्नी सांगता ती शब्द प्रमाण म्हळ्यार वेदवाक्य वेदांत शास्त्रान सांगिल्लें तें तातूंत कांय डावट ना तांचे प्रूफ म्हणटा वेदांत आशिल्लें जाल्यार ह्या 3 विशयान तूं आसवय जाल्यार आमगेले एक अनुभव वय आसता पर्सनल लेवलार ते पर्सनल लेवलार कसं एक अनुभव जावचो तो एक आमगेले खातीर व्हड प्रमाण म्हणून सांगतात कसले की खंयच्या विशयान तूं आतां आमी हे पॉयंट सांगता की देवाल आनी देवाल नामस्मरण कांय कृत्य आसना म्हणून जाल्यार तो आमकां तो अनुभव येवका तेतूं मात ते आमी एक्सेप्ट करतलीं ती सो एक प्रकार म्हणटा ती की कसले एक सत्य आसचें पुरो जाल्यार आमी ते एक्सेप्ट करता जाल्यार आमकां तें साक्षात्कार जाले शिवाय ते आमकां ते पुरा रुपार एक्सेप्ट करूं जायना सो केन्ना आमी भक्तान असोसिएशनांत आसता ती संघांत आसता ती थंय कृष्णान नामस्मरण जाता आतां आनी आमकां तांतूं एक म्हणटात पळय कसं की एक आनंद प्राप्त जाता कसं की एक अनुभव जाता तेन्ना आमी खंयची परिस्थितींत आसो त्या परिस्थितींत आसून वय आमकां कसं की एक स्लायट एक अनुभव येता कसं की एक थोडे कसं की एक आनंद कसं की एक थोडे कळ्ळ्या म्हणटा कळटा कसं की एक अनुभव जाता कसं की एक आध्यात्मीक विशयान तूं रुची जाता म्हूण सांगीत कळनातल्यार वय कसं की थोडे कळचे सूर जाता तशें एक सांज चेडूं आसता सांज चेडूं 1-2 म्हयन्या चेडूं आसचें पुरो तागेले खंयच्या विशयाचे मना वर्स ते कॅपॅसिटी भार येवं ताका कळना हावस कोण बापूस कोण कसं एक्टिविटीज अशें संवसारान त्या पुरो ताका गोत न्हू अगूर म्हणटात पळय जाल्यार ताका एक कळटा की एकदम चार्डा शींग खाल्ल्यार ताका सांगूं जायना चार्डा की म्हाका शींग खाता आसा म्हूण थंडींत जाल्यार हावस गोत आसता ताका हावस येवन एक ब्लँकेट घालता चार्डा वयर आनी त्या चार्डा वयर ब्लँकेट घाल सिता चार्डा कसं की एक कम्फर्टेबल फिलींग जाता म्हळ्यार थंडेन एक ब्लँकेट घाल्यार ते एक हुंसाण येवन एक भारी एक लायक कसं की एक फिलींग येता म्हूण जाल्यार कसं म्हणटात पळय अगूर चिके व्हड जाता आसतना ताका कळटा की हावसून येवन तें ब्लँकेट घालचें म्हणून आज चेडूं दोळे बंद करून न्हिदोवन आसचें पुरो न्हिदेंत वचचें आसचें पुरो आनी शींग खाता आनी आतां चिके व्हड जाला चेडूं तेन्ना ब्लँकेट पडले सिता आतां ताका चिका जनाल गुर्त न्ही आसा ही म्हळ्यार हावसू हो बापूसू तेन्ना तें ब्लँकेट पडले सिता चार्डा मना येता चार्डान पडलें न्ही दोळे बंद आसा जाल्यार ताका दिसता अम्मान येवन घाल्ली दिसता ब्लँकेट म्हगेल वयरी म्हूण ताका लायक फिलींग येता असं म्हूण सो कसं की एक अनुभव जाता चेडवाक आनी कोण तें करता म्हूण कळटा तशींची आतां आमी देवाल नामस्मरण करता आनी भक्ताल संघांत आसतना आमकां प्रत्यक्ष रुपार देव दिसना प्रत्यक्ष रुपार आमकां साक्षात्कार ना की देवाल आनी देवाल नामस्मरणा मदें कांय व्यत्यास ना म्हूण जाल्यार कसं की एक थोडे कसं की एक सुख आनंद प्राप्त जाता कसं की एक एंग्जायटी देखून थोडे रिलीफ मेळटा आमकां देवाल नामस्मरण एक पंथा कसं की एक कम्फर्ट आनी सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तेन्ना आमकां पळका कशी ते हावसू चार्डान ते हावसू पळय न्ही जाल्यार कसं की एक लायक आयलें मात हावस आसा म्हूण गोत खंडीत ताजे खातीर तें ब्लँकेट आयलें तशींच आमकां कसं की एक आध्यात्मीक दृश्टीरी कसं की एक थोडे म्हणटात पळय आत्मोद्धार जाल्लें कसं की एक खुशी जाल्ली कसं की प्राप्त जाल्लें ते खंडीत आमी पळका की त्या देवालयांची ती आमगेले वयर एक प्रिती की देव ते आमकां अनुभव दिता आसा म्हूण खंडीताची सो तें आमी म्हणटात पळय तशींच आमी साधक जावन आसतना त्यांचे प्रकार ते शान चार्डा म्हणटी आमकां कसं की एक अनुभव येता म्हूण पळयता
सो त्या लेकारी म्हणटात पळय ते आमकां मना गेल्यारी एटलिस्ट थियोरॉटिकली की ना हें देवाल नामस्मरणांतूची देवाल प्राप्ती जाता हें युग धर्म हेंची की देवाल नामस्मरण करचें जप करचें तांचूच येता म्हणून ते खंडीत देव ते रेसिप्रोकेट करता ये यथा माम प्रपद्यन्ते आनी खंडीत भक्ताल असोसिएशनांत आमी हो विशय आयकता ती करतना ते आमगेले अनुभवांनी के स्ट्रॉंग जाता यत्र गायंती मद्भक्ता म्हळ्यार त्या प्रकारे आनी एक पॉयंट पळोवया म्हळ्यार की खंयचे एक म्हणटात पळय देवाल मस्त रुपारी देवाले मॅनिफेस्टेशन्स आसा म्हणून पळोवं येता आनी कशी आमी हाचे विशीं कळटा म्हळ्यार ते हगूर हगूर कळटा आतां कृष्णाल विग्रहा मुखार येताना आमी पांय पडटा ती भक्तीन जाल्यार चैतन्य महाप्रभू कोण भक्ताल रुपांत अवतार घेतिलो ताणें जगन्नाथाल दर्शन केलें सुद्दां ताका इतले प्रकाराचे आनंद जालो की तो बोध चुकून थंय पडलो खंय आतां आमी देवाल दर्शन घेतना वय सामकी खुशी जाता जाल्यार तशी आमकां तो अनुभव ना जाल्यार आमी पळोवं येता की त्याची प्रक्रिया आसा देवाल नामस्मरण करचें देवाल दर्शन घेवचें जाल्यार आमी खंयचे एक लेवलार आसा आमगेले कशें आसा त्या लेकार आमगेलो तो अनुभव विंगड विंगड जाता म्हूण पळोवं येता जाल्यार की एक म्हणटात पळय कशी आमी प्रगती जाता ती तेन्ना हांव विशयांतू हाजी विशयाची पुरा व्हॅल्यू कळटा वता आनी केन्ना आमकां कळटा की हें आमगेले खातीर हें व्हड ऑपॉर्च्युनिटी एक्चुली हें देवाल नांव घेवचें जप करचें आनी ताजी व्हॅल्यू आमकां कळटा तेन्ना आमी आनी तांतू म्हणटात पळय ताजेर इंट्रस्ट वाडटा जाल्यार की आमी एक पंता घेतात नांव जाल्यार मागीर आमकां ताची व्हॅल्यू तितली ना तितली निमित मनांतू आमी मागीर विंगड कडेन आनंद सोदितात आतां एक सांज चेडूं वांगलें एक व्हड वज्र व्हड कसं एक आस म्हळ्यार तांणी बॉला म्हणटा ताजे कॅच खेळटा आसा तेन्ना कोणी सांगता तांकां हें इतलें व्हड हें वज्र कितले की लक्ष कटल्यान क्रोर कटल्यान रुपया हाजे वटेन कॅच खेळची न्ही म्हूण बॉला म्हणटा उडोवन आनी सांगतली जायत तूं सांगली म्हणून आमी दिता ती म्हूण जाल्यार ते तितलें सांगतरी तांकां आनी कितें व्हॅल्यू कळ्ळी एक्चुली व्हड्डान सांगली कशें की जायत खेळूं नजे म्हूण ताका जायत सायडा दवरलें ताजी एक्चुली तांकां व्हॅल्यू गुंतना ताकाची आमकां ते व्हॅल्यू गुंतना आसता साधक स्टेजार ताका असेल जप वांटो कसले करतना पळय आपास आमी आमकां उडगास करून दिवचें की आमी कशें करता हें प्रक्रिया देवाल नामस्मरण हाजी व्हॅल्यू व्हड आसा आयकतरी आमकां कळना हें जाल्यार सांगता आसल्यार आयकता आसल्यार थोडे म्हणटात पळय चड अंडरस्टँडींग डेवलप जाता म्हूण पळोवं येता तशें की आमकां नॉर्मली तें तितलें टेस्ट नातिल्या निमित्तान तितलें हें नातिल्या निमित्तान कसं मस्त वेळ बसून जप करता देवाल नामस्मरण करता म्हळ्यार ताची बर्डन्सी जाता म्हळ्यार तें करचें तितलें हें ना जाल्यार आमकां त्या व्हॅल्यू गोत आसल्यार खंडीत हें येता ताका हगूर हगूर आमी प्रोग्रेस जाता सपोज एक लास्ट एग्जाम्पल दिता की आतां कोणाक सांगलें की 20 किलोज वजन उखोळ न्हू तूं हें घेव न्हू हेकड तकून तेकड वचका म्हूण 20 किलो वजन आसा तेन्ना आमी सांगतली ना म्हाका फाटी आनी प्रॉब्लेम आसा तितलें म्हाका ते उखोळ ते हांगा दवरून थंय वर्सिताय म्हळ्यार म्हाका तें जायच ना तितलें वजन आनी हांव उखळना म्हूण जाल्यार मागीर तें कोण तूं सांगता आसा ताणें आनीक सेल्फ इन्फॉर्मेशन दिलें की हातूं 20 किलो आसा पळय एक्चुली हें 20 किलो भांगर हातूं हे बॅगांतू आनी तुमी कितले चमकून वतात पळय कितले किलोमिटर चमकून वता ती त्या लेकार 1 किलो तुमगेलें म्हूण 1 किलोमिटर चमकले 1 किलो तुमकां 2 किलोमिटर चमकले 2 किलो भांगर तुमगेलें तेन्ना आमगेलें तें सडनली पळय तें 20 किलो तितलें वजन दिसना आमकां ट्राय करुया म्हूण दिसता म्हळ्यार पळय कशें की चड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कशें जाल्यार सडनली आमगेलें व्हॅल्यू परसेप्शन चेंज जालें त्या बॅगा विशीं सुरे ताका कशें की एक 20 किलो वजन सिमात दिसता आशिल्लें आतां कळ्ळें की तें 20 किलो वजनय न्ही 20 किलो भांगर आनी तो उखोळ वेल्यार कितले मुखार वता तितले आमकां मेळटा आसा म्हूण सो तशींच इनिशियली आमकां तें देवाल नामस्मरण करतना आमकां ताजी व्हॅल्यू गोतना तितली मातशी बर्डन फील जावचें पुरो जाल्यार आमकां व्हॅल्यू कळटा मुखारसून भक्ताल संघा वचून देवाल शास्त्रा विशीं ताची कळटा वता तेन्ना आमकां ताचें मुखार कळटा म्हूण म्हळ्यार भक्ती विनोद ठाकूर तांगेले भजन रहस्यान सांगता ती की कृष्णाल आनी कृष्णाल नांवांत कांय डिफरन्स न्हू जाल्यार आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती आमकां खाली तें एक नांव आयकता आनी आमकां ताचे विशय चड कळना जाल्यार आमी केन्ना रिपिटेडली आयकता ती तेन्ना तें देवालें म्हणटात पळय तें मॅनिफेस्ट जाता म्हूण आतां एक एग्जाम्पल आतां कोणकी एक मेगेल फ्रेंड आसा मस्त काळाचे पळयलें लेट्स से कोण अर्जुन सिंग म्हूण तागेलें नांव आतां तुमी हें नांव आयकल्यार तुमी लेखतले ओके आयकलो म्हूण अर्जुन सिंग म्हूण जाल्यार तांची मेगेल खातीर न्ही हांव त्या उडगास आयकल्यार
म्हाका तो हा मेगेलो स्कूला एका क्लास तुकून तांची क्लास ते मेगेलो आशिल्लो तो तागेल रूप येतलें तागेलो हांव कितले टायमान आशिल्लो ते पुरा म्हाका उडकास येतलें नांव एकची जाल्यार तुमी आयकल्यार तुमकां ताजी कांय इफेक्ट ना म्हाका आयकल्यार हांव संगीत पुरा म्हाका सकयल पुरा ताजें कनेक्शन दिसता म्हूण पळयत आतां तशींच आतां एक ओबामा म्हूण सांगल्यार म्हूण लिखलें आतां कोण एकदम कोण गांव आसया पुरो कोणें आयकनी ओबामा म्हळ्यार कशें फ्रुट्टा नांव और कोण आबा ओबामा म्हणून जाल्यार कोणाक तें पुरा चिके कोणाक चिके करंट अफेर्स हें पुरा गोत्त आसता तांकां गोत्त आसतलें ओबामा म्हळ्यार अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो म्हणून अशें दिसता आशिल्लो तो पळोवचें अशें आशिल्लें तागेलें हायट अशें आशिल्लें ताणें उलोवचें अशें आशिल्लें सामकी एक चेड इन्फॉर्मेशन आसा करेक्ट सो हे दोन विशय एक तर नांव गोत्त आसुचें आनी ते देवा ते कोणाल नांव आसा पळय तागेले विशीं नॉलेज आसा जाल्यार हिची तिन्नी लेवल एक पळयल्यार एक आवसून एक तागेले चार्डाल नांव घेतल्यार आवसूक ते नांव गोत्त आसा ते चार्डाल विशय पुरा गोत्त आसा कशें पळोवचें कशें आसा हायट कसं आवसूक कोणाक गोत्त आसा बेटर चार्डाल विशय कशें पळोवचें कसं आसा कितलें हायट आसा वजन कसं आसा पुरा गोत्त आसा खंयची ड्रेस ताका लायक जाता जाल्यार एक तिन्नी विशय आसा गोत्त नांव एक गोत्त आसा नॉलेज आसा जाल्यार एक प्रीत आसा आवसूक चार्डा खातीर सो त्या चार्डाल नांव घेतलें सिद्धा आवसूल त्या मनान तो फिलींग एक विंगड आसा नांव एक गोत्त आसा नॉलेज आसा जाल्यार एक प्रिती आसा म्हूण पळयत सो केन्ना तें नांव घेता आवसू त्या चार्डालें तेन्ना इमिजिएटली नॅचरली म्हणटात पळय मेमरीज ट्रिगर जाता ती त्या चार्डाल विशय आनी कुडले म्हणटात पळय मन तें लागता म्हणून सो एक नांवां घेतल्यार विदावट नॉलेज तेन्ना तें अशी आसता मात नांव देवाल नॉलेज घेवन असल्यार ताजें एक एफेक्शन विंगड आसता आनी तेन्ना भक्ताल संगा येवन कोणाल देवाल खातीर प्रीत आसा आमकांय थोडी प्रिती डेवलप जाता तेन्ना त्यांची देवाल नामस्मरणांतू आमकां एक विंगड स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स मेळचें साध्य आसा म्हणून कसं जालें की देवाल आनी देवाल नामांतू कांय डिफरन्स ना जाल्यार आमी कशी आमतू मुखारसून वता ती तशींच आमगेलें आकर्शण देवाल नामस्मरणा खातीर वाडता वता आनी एक समय येतलो की आमी हगोर हगोर देवाल नामस्मरण केलें सिद्धा आमकां तें थोडें ताचें मना वच्चें सुरू करतलें देवाल उडगासूय येतलो देवाल खातीर प्रिती आमगेल्या मना भितर येतली म्हणून आनी त्या पॉयंटार देवाल आनी देवाल डिफरंट नांवान कांय डिफरन्स ना ते साक्षात्कार वयतात सो हांगा राबयता धन्यवाद कशें उलयलें चुकेसलें तुमी क्षमापण करता सो क्विकली रिकॅप करता 2 पॉयंट केल्ले आमी आयचे एक तर आमी डिस्कस केल्लें की कशी एक देवाल नामस्मरणांतू आमी केन्नाय डिस्क्वॉलिफाय जायना ती जाल्यार ते आमकां ते वॅल्यू गोत ना तेल निमित्त आमकां ते एक पंथा म्हणटात पळय तांतू आमकां ते रियल टेस्ट येना म्हणून आनी दोनूय पॉयंट आमी हेंच डिस्कस केलेलें की कशी आमकां तें एक ताचें वॅल्यू आमी तें एक एग्जाम्पल घेतलें वजन उखलचें तें एक एग्जाम्पल केलें की कशी तें वॅल्यू केल्यार आमी मुखारसून वचयता आनी तिनी पॉयंट घेतलें की 3 एस्पेक्ट आसा एक नांव ताचे विशीं नॉलेज आनी तें पयशे प्रिती ते आमी तें एक चार्डाल एग्जाम्पल घेतलें की आवसू कशी तिन्नी वस्तू गोत्त आसा नांव एक गोत्त आसा नॉलेज आसा जाल्यार एक प्रिती आसा म्हणून सो ते तिन्नी वस्त आसतना भक्ताल संगांत आसतना ते खंडीत आमगेलें मुखारसून वचच्याक आनी आमगेलें आकर्शण वाडून देवाल नामस्मरण कितलो व्हड हाजी वॅल्यू आमकां एक्सपिरियन्स करता हरे कृष्णा धन्यवाद आयज सेशनाक जॉइन जावचे दिले खातीर हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी छंद कोण तुम्ही सांगलें पुरा तुम्ही हें केलें जाल्यार लास्ट एकेच कसं म्हळ्यार आमकां रूच येवका कृष्णाक आनी कृष्णा नामाक कसलें डिफरन्स ना बट तें रूच येवका ताचे सह करेक्टली एक कळका म्हणजे जाल्यार आमी आमकां भक्ताल संग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो भक्ताल संग आसल्यार आमकां पुरा प्राप्त जाता म्हणून सांगलें सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां आज पुरा जनाक भारी खुशी येवच्या पुरा आयकून सो कळ्ळी न्ही टायम गेलेले सो आनी बैसून ऐकूया म्हणजे बट कसं करचें टायमाची हें आसा आमकां सो सादें मस्त मस्त धन्यवाद तुमी उत्तर राबका प्रभुजी अशींच आमकां 5-5 मिनिटाक एक सांगल्यार तुमी तशींच येता राबल्यार सांगता राबल्यार आमकां आमगेल्या रुची वाडटली थोडीची सो मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम सो आतां आमी पुराजनांचे पाठ आयकलींची सो प्रभुजीन सांगलें म्हणके भक्तां संग करशाक आमी ट्राय करका भक्तां रुटू मेळच तशी कसं म्हणा कृष्णा नांव घेताच आमी बट ताजी रूच येवका जाल्यार आमकां भक्तां संग इम्पॉर्टंट आसाची सो न जाता जो आमकां कळना ताजे वॅल्यू कसं म्हण सो
हे आम्ही ऐकून आईचे श्रवण केल्या निमित्त आमकां उडगास आसून आमी ते फॉलो करया. ऐकूचे आनी सोडचे मात्र न्ही, आमी ते फॉलो करका. सो तशें तेन्ना मात ताचें एक हें आसता, परिणाम आमगेर वयर पडता, अदरवायज ना. सो आमी हांवें पाठाक ऐकलें. सो आतां आमी एक राउंड जप करच्या वचच्या. किरण प्रभुजी जॉइन जालींची? हरे कृष्ण प्रभुजी. किरण प्रभुजी जॉइन जायनी दिसता. सो हांव सांगू माताजी, हांव करू जप. ओके माताजी. जेवणागी माताजी. की मागीर तांणी जॉइन जातलींची कसं म्हण सांगया. पळया ना म्हणटा मागीर नेक्स्ट एक 2 नंतर तुमकां सांगता हांव कोर्साक. ओके वा जय गौरांग. वय माताजी. वेट करूया. मागीर आतां आमी तिन्ही चॅप्टर कंटिन्यू करूया. वय तिन्ही चॅप्टर कंटिन्यू करूया. वय माताजी. ओके. ओके माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. सो आतां आमी तिन्ही चॅप्टर वचया. आज कर्मयोग हे तिन्ही चॅप्टर घेवन येता सची ममता शने माताजीने हांगेर टीम. हरे कृष्ण माताजी, तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्णा माताजी. तिन्ही चॅप्टर कर्मयोग सांगच्या येता आसाची. वेंकटेश प्रभु शैला माताजी 1 to 6 श्लोक 1 to 6. मारुति प्रभु प्रीति माताजी श्लोक 7 to 12. राधिका माताजी श्लोक 13 to 15. विष्णु प्रभु श्लोक 16 to 20. सूर्यकला माताजी श्लोक 21 to 23. श्वेता माताजी 24 to 26. देवकी माताजी 20 and राधिका माताजी 27 to 32. अक्षता माताजी श्लोक 33 to 35. नलिनम्मा माताजी, मंगेश प्रभु आणि वनिता माताजी श्लोक 36 to 43. हरे कृष्णा. मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः. जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवान् उवाच. लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातुनिष्ठत् कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रियः कर्मयोगम् आसक्ता स विशिष्यते. नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धे अकर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः. स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापतिः. असेन प्रविशद्वम् एषः व अस्तो इष्टकामधुक्. देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् हि
व दीपा दास्यन्ते यज्ञभावितः त्वयि दत्तान् अप्रदायेभ्यः य भुञ्जेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टासिनो सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वं घं पाप हे पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवाः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवाः कर्म ब्रह्मात्मत्वं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरितिरेवस्मात्मान् तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव संसिद्धि मस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्चं कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद्ययेदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि व्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामो ह्यनामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसता सक्त चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐका ना माताजी ऐकत की माताजी ऐक पडत की ನಾನ ತಂಗೆಲೆ ವೈಫೈ ಏಂಜಲ್ ಶಿಸ್ತ ಶಿರಗುಂಜಿ 27ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 27 to 32 ना मैं वे कृष्णा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्त्राहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति
वदन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। नल्लम्मा वै नल्लम्मा 33 च्यान स्टार्ट कर. नाही हा स्टार्ट करू. हा जाता 33 to 35. आयल्यार पण ती सोडती का? हा ओके. हरे कृष्णा. सदृशं चेष्टते स्वस्त्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति. इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोनः वशम् अगच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मा भयावहा. इथपर्यंत ग इथपर्यंत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मंगेश ऐकत गो ममता ऐकता. वय वय ऐकत पाठ करा मग. अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि व्राष्णेय बलादीव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृतदेहिनम्. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यो नियम्यं भरतर्षभ पापाप्नं प्रजहीयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम्. इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परस्तस्तु स. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदनम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आमगे कर्मयोग चॅप्टर 3 सांगच्या इले व्यंकटेश प्रभू, शैला माताजी, मारुती प्रभू, प्रीती माताजी, राधिका माताजी, विष्णू प्रभू, सूर्यकला माताजी,
एलनम्मा माताजी, मंगेश प्रभू, वनिता माताजी आणि उषा माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. लाईक कोण रिसाईट केलेलं असा आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक विनोदवाणी देवी माताजीक मस्त धन्यवाद आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. तुमका धन्यवाद माताजी. तुम्ही पुराण जनाक प्रति एकादशीक पुराण जनांकरेन तुम्ही सेवा करायचं असंच भगवद्गीते सांगून आमकां श्रवण करच्या भागी दिताची. तर अशींची तुमगेल साव तुम्ही कंटिन्यू करायची. अशींची तुमगेल पुरा जन आज कोण कोण साव केला की सेवादारीक भगवद्गीत सांगिल्लें पुरा जनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. अशींच तांणी मुखार तांकां साव करून तुम्ही तांकां कशी प्रेरण दियाची आपण घेऊन तुमगेल सेवा कंटिन्यू करायची म्हणून हरे कृष्णा. आता मी चारवी अध्याय वचन ध्यान कर्म संन्यास योगा हे घेऊन येतासाठी रश्मी भट माताजी नांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी, तुमचं स्वागत आहे. कृष्णा हरिया कोऑर्डिनेट करतो देवा. एक मिनिट. फोर्थ चैप्टर संगवेत सची रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 10, ज्योति भंडारकर माताजी 11 to 14, सुचेता पै माताजी 15 to 19, सौम्या नायक माताजी 20 to 24, राज किरण प्रभुजी 25 to 29, आ सांगतास 38 to 34, शुभा कामत माताजी 35 to 38, प्रतिमा बोरकर माताजी 39 to 42. रमा भट माताजी तुम स्टार्ट करेत. ओम परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः. ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम. श्री भगवानुवाच इमं विश्वते योगं प्रोक्तवानम् अहं व्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. स कालेन महता योगो नष्ट परन्तप. स एवायं मया तेद्य योग्यः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा वेत्तेति रहस्यं हेतुम् उत्तमम्. अपरं भवतो अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कृतम् एतत् विजानीया समादो प्रोक्तवानिति. श्री भगवान उवाच बहुने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यानं वेद सर्वाणि न तं वेतं परन्तप. अजोऽपि सन्नवे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. कामसक्षं थ कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मर्भिः न स बध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिवृतोऽतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न विभज्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञात्वपरे यज्ञं यज्ञन्येवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणीन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषान्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतन्तय संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्ण। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्
ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन् सत्त्वतत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। जॉइन कंटिन्यू करता हाँ कितलं रे 38 हाँ यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं आतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। 4th चॅप्टर रिसाइट केलेले सगळ्यांक काही मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही सगळे प्रति एकादशीक येता ती अशी मुखार सुनो येवका म्हणून निमगून घेता आणि तशी कोऑर्डिनेट केलेला का रश्मी भट माताजीक आणि भागवत पुराण कोंकणीक काही मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्याकिनी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. આજે લાયકુન પુરાજનન પઠન केलें पुरा सेवादारी का कोण भगवद्गीता पठन केला की तांकां स्फूरक हांव धन्यवाद दिता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे शिमुखार येवन आनी प्रति एकादशी तांकां साव दिवका म्हण हांव निमून घेता. हरे कृष्ण. सो आतां आमी 5 अध्यायाच्या कर्मसन्यास योगा ह्या घेऊन येता सची राजेश महल्ले आणि हांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत आसा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आयचे 5वा अध्याय कर्म संन्यास योग हे सांगचे घेत आसा 1 to 5 साईराम जी, 6 to 10 स्वाती जी, 11 to 15 श्रीदेवी जी, 16 to 20 सुमित्रा माता जी and 21 to 25 दीपा आणि 26 to 29 हांव सांगता. ओवर टू साईराम. हरे कृष्ण. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसर्वुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते नेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् ऊर्ध्वयो विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सन्न्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् मिनिषन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तुपवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितस्वर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहरस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शी स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः
दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुकोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनामृतचेतसां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां पश्चान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः इगतेच्छा भयक्रोधः य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यत्नतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छतिम् ओम तत्सतम् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आमगेलायचे भगवद्गीताचे पठणाबद्दल कर्मसन्न्यास योगाक साईराम श्रीदेवी स्वाती माताजी आणि आमले सुमित्रा माताजी दीपा भालीचंद्रकरना सांगलायचे आमका एक अवकाश अशी दिसता की म्हणाल कोंकणी भागवत पुराण एक यज्ञ करता आसा म्हणून आणि तेजे भितर हे 3 लोक माताजी कित्याक म्हणा 15 दिवसाक एकादशी येता। आज भगवद्गीता पठण जाल्यार हे मुक्ताय न्ही फाल्याच्यान आनीक आरंभ कशें की म्हळ्यार आतां 15 दिवसाक आनीक स्लॉट अलॉट करचे तांकां कॉन्टॅक्ट करचे। म्हाका अशी एक श्लोका भितर एक आयलें कितें म्हळ्यार 4th अध्याय लास्ट चॅप्टरा भितर द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्ता परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थित व्रताः। आ तिनी माताजी एक सांगच्याक मागीर द्रव्य यज्ञ करतात आणि थोडे लोक तपोयज्ञ करतात आणि थोडे लोक व्रतनिष्ठ करतात थोडे लोक ज्ञान प्राप्ती खातीर स्वाध्याय म्हणजे अध्ययन करतात। म्हाका दिसता हे तिनी माताजी हे कोंकणी भागवत पुराणाक तपोयज्ञ करत आसात म्हळ्यार हे साधना मार्गा भितर आसा तपोयज्ञ तपः यज्ञ तपोयज्ञ करता आसा म्हाका भाव दिसता कित्याक इतकी कंटिन्युअसली एक चलची एक हे एक यज्ञ हे तें स्टॉप जायना आज जाल्यार आमगेले जाल्ले उरता तुमगेले जाल्ले उरना ताका आतां तुमी साधना मार्गा भितर आसतना म्हाका खूब खुशी येता तुमकां सकल देव श्रीकृष्ण परमात्मा भगवंत आरोग्य आयुष्य दिव म्हणून हात देवाला प्रार्थना करता बरें करूं आमकां अवकाश दिले खातीर अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद। जलरी आम्ही कसं की एक थोडे सण एक अळीलू सेवे करता असायचे बट तुमगेल पुरा जन संयोग नाशी हे खंडित जायना प्रभुजी तुमगेल पूरा जन कोऑर्डिनेटर्स तुम्ही येताची तुम्ही निमित्त हे आमगेल त्या भगवत पुराण कोंकणीतन त्या टिमाची सखीचरण माताजी मुरलीधरचरण प्रभुजी पुरा जन इतले लायकून तांगेले एक एफर्ट आका तुम्ही ते दिता असायचे सो आम्ही बस थोडे एक सण एक सेवा करता तितले प्रभुजी बट तुमगे पुरा जन कोऑर्डिनेटर्स तांगेल सहकारा निमित्त हे कृष्णान परमात्मा तांगेल हाजी निमित्त चंदायर चलता सो मस्त मस्त धन्यवाद अशींचे तुमगे सहकार असो
अशी तुम्ही प्रति एकादशी तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन याची तुम्ही पुराजनाक हें करता आसाची प्रोत्साहन दिता आसाची भगवद्गीता हें पारायण करच्याक अशी तुमगेले तुम्ही सेव कंटिन्यू कराची म्हणून निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता हरे कृष्णा. सो आता मी हरे कृष्ण माताजी. हाँ तन्नी जॉइन जायनाच के हरे कृष्ण माताजी. अच्छा जॉइन जायनाच के मैम या एक चैप्टर जतन नेक्स्ट करूया मैम संची चैप्टर ओके ओके करूया ओके ओके जय माताजी ओके 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 मला हे कंटिन्यू एक चॅप्टर जातना तशी ओके सजा आता मी संची चॅप्टर ज्ञान योग हे सांगू येतसची डॉक्टर सी वी कामत आणि हांगेल टीमा डॉक्टर कामत नांची सो तन्नी लिस्ट दिला ते हांव वाचून सांगता 1 to 8 कीनी मामो 9 to 16 कीनी माई 17 to 24 अंजलि कामत माताजी 25 to 32 रामनाथ राव प्रभुजी 33 to 40 शुभा माई माताजी 41 to 47 पुष्पाजी पै माताजी. हरे कृष्णा कीनी माम तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. अथ षष्ठोऽध्यायः. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नरैर्निघ्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहः योगं तं विद्धि पाण्डवा नय्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेरात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन चैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्णा. काय नाही एक मिनिट. चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युक्ते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सुकृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तत्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः सुसौ देशे प्रतिष्ठाभ्य स्थिरमासनमात्मनः नादयुच्छ्रितमाधीशम् शैलाजीनगुसोत्तरम् तत्रैकात्रं मनः कृत्वा प्रचक्षितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् कारयन्न सदं स्थिरः सम्प्रेक्षानासिकाग्रं स्वम्
दिशश्चावलोकयन् प्रसन्नात्मा प्रसन्नं ब्रह्मचारी स्थितो मनसंयमश्चित्तो युक्तासीत मत्परो योगीयतमानसा शान्तिं परमा मत्संस्थानं गच्छति नात्यस्तु योगी न चात्यन्तमनस्तता न चापि सत्त्वशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनीतं चित्तमात्मनैवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातोऽस्तो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धयोगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं युक्तदुद्विग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्पतः। यं लब्धा चापरं लाभं मन्मतेनाधिकततः। यस्मिनो स्थितन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगो वियोगं योगसञ्जीतम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विणचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामस्यक्ता सर्वनशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तता। शनैरुपरमेद्बुद्ध्वा रतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय असंयतात्मना योगो
दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एत्मने संशयं कृष्ण जेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयः स्वास्य चेता न युपपद्यते। श्रीभगवान् उवाच पात नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अंजनी पुष्पा माताजी पुराजन भारी चंद्रकोन 6th चैप्टर पठन केला. सो डॉक्टर टीव्ही कामात प्रभूजी प्रति व्यक्ती येताची बिझी असताची जाल्यार तांणी तांगेले सेव सोवणाची कंटिन्यू करता आसची. सो तुमकां त्या सेवेंत तुमी तो पालेदार आसची. सो तांणी तुमकां पुराजना कोट्ट घेवन ते भगवद्गीता पारायण भगवद्गीता तुमगेले करेन सेव करयता आसता तांणी. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां पुराजनाक. सो अशींच प्रति एकादशी येवन तुमगे सेव दिवका म्हण निमून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक आज कोण कोण सेव केला की तांकां मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. आमके अवसर दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाच्या सेविका बतमा तर्फे हांव धन्यवाद सांगता. जाल्लो मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. कोण ये प्लीज म्यूट कराची तुमगे टर्न येता प्लीज तुम्ही अनम्यूट कराची. ओके म्हळ्यार डिस्टर्ब जाता. हरे कृष्णा. आता 7 चॅप्टरावच पशपुढे 7 चॅप्टरावच पशपुढे आम्ही एक राउंड जप करूया. आज आमगे नोटो जप कोर्स आयताची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी हानी. हरे कृष्ण माताजी तुमको स्वागत असा. हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಹಂಗ ಉಪಸ್ಥಿತ ಶಿಲೆ ಪೂರ ಭಕ್ತ ಸಂತಂಗೆ ಬೀಡ್ ಸಾತದರಾಚಿ आणि ಒಟ್ಟು एक राउंड आम्ही जप करूया. हरे कृष्णा.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सर्वांके दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा, मस्त मस्त धन्यवाद जय गौरांगी माताजी. आज तुम्ही सांगशील वन राउंड ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕರೆಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆ ಇತ್ತಿ ಪಳೆಯ ಸೇವಾ ಸೊ आज तुम्ही करे तुम्ही सेव आशिल सो मस्त मस्त धन्यवाद जय गौरांगी माताजी. हरे कृष्ण 100% नो डाउट. सो मस्त मस्त धन्यवाद. सो आता मी हरे कृष्ण 7 चॅप्टर वर पुष्पुडे हांव थोडा अनाउन्समेंट करता. अनाउन्समेंट अशें आसा, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता नेक्स्ट सेशन 16 मार्चाक आसा सोमारा इंडिया टाइम 8:15. टॉपिक्स आसा द थर्ड एक्सपान्शन ऑफ विष्णू. स्पीकर आसाची हर ग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी. तशें जी आयतारा जपा सेशन आसा. तर मोर डिटेल्स जेवका म्हणजे तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी का कॉन्टेक्ट करूं येता कोण आता पार्टिसिपेट करपाक येता आनी सॅटरडे प्रति शनिवार श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन चलता आसा 7:30 इंडिया टायमाक आनी त्या प्रोग्रामाक श्रीला प्रभुपादाले कीर्तन सांगू आसा. ते कोणाक सांगचे इंटरेस्ट आसा तांणी राजेश्वरी माताजी राजेश्वरी राव माताजी का कॉन्टॅक्ट करूं येता. नेक्स्ट कामदा एकादशी संपूर्ण भगवत गीता 29 मार्च आयतारा येता 5:30 IST. सो कोणाक श्लोका रिसाइट करता की तांणी 1 to 6 म्हाका दिव्यत नाम, 7 to 12 भारती पै माताजी का, तशेंच 13 to 18 माया नायक माताजी का. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 26 मार्च गुरुवार येता 8:30 इंडिया टायमा. थीम आसा रामनवमी स्पेशल. तुमकां कोणाक सांगता इंटरेस्ट आसा जाल्यार रामनवमीचे आय थिंक वैष्णव कीर्तन जेवका की म्हणून तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता कसं पळोवन राजेश्वरी राव माताजी का न्ही रश्मी भट माताजी का न्ही जाल्यार हरग्रे समुद्र मंदाकिनी माताजी का. हरे कृष्णा, ओवर टू यू माया नायक माताजी. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಡ್ತವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. सगळ्यांनी जोडते भारी चंदको मिळालं सर. आता मी मुखार सुद्धा 7 चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग या म्हणच्या त्याची रश्मी भट माताजी आणि तांगे टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आर्या लीड करत नव्हतं वय माताजी. हरे कृष्णा. आज आम्ही 7 चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग पारायण करतसची. हे चॅप्टर रिसाइट करू येतसची प्रेरणा बोरकर 1 to 4, आद्या नायक मलरहाम 5 to 8, प्रेरणा बोरकर 9 to 11, प्रणम्या बोरकर 12 to 15, वैष्णवी पै 16 to 18, रचना पै 19 to 23, आर्या नायक 24 to 27, आद्या नायक 28 to 30. प्रेरणा तू स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यत ज्ञास्यासि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः ये चैव सात्विका भावराजस्तामाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणामयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामे व्यापरमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमाः मायायापाश्रितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्त्यैस्त्यैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय
मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. पुराजने भारी चंद कोण संगिलस पुराजनके मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. अवकाश दिलेल भागवत पुराणी कोंकण तंका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भारी चंद्रकोन सकलाने मिळालं असं 1,00,000 एक ट्यून आरी एक स्पीड आरी ऐकूच्या मस्त लायक झाले. अशीच चेडू केन्ना येऊन पार्टिसिपेट करता म्हणून हरे भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. आता मी 8th चॅप्टर वरच्या अक्षर परब्रह्म योग या म्हणच्या तसची 1 to 5 लीला पे माताजी, 6 to 10 आशालता प्रभु माताजी, 11 to 16 पार्वती कामत माताजी, 17 to 22 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 23 to 28 शिल्पा हेगड़े माताजी. ओवर टू लीला पे माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियत्न कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीमद्भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषशाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमे पात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तस्य संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यश्च संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं याति पार्थं चिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् सर्वस्य धातारमचित्रूपम् यवर्णं तमसा ज्ञानकामेन भक्त्या युक्तो युगबलेन चैव सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुद्य च मूर्ध्वादायात्मनः प्राणामास्मितो योगधारणाम् ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामुनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यप्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिर्हेते जगतः शाश्वते मति एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु तत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंद कमळाला असं आमगेल्या पुरा रेग्युलर रिसायटीसची लीलापय माताजी, आशालता प्रभू माताजी, पार्वती कामत माताजी, पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी आणि शिल्पा हेगडे माताजी पुरा जनाके मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंद कमळाला असं अशीच एक यज्ञा ही सेव दिवचे भाग्य मेळा म्हणून मला प्रार्थना करतो. हरे कृष्ण.
ಅತ್ತ ಆಮಿ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ ಯೋಗ ರಿಸೈಟ್ करूचा ह्या ಮುಂಚೆ ಐತಸची 1 to 5 पूजा वेटेकर माताजी, 6 to 10 रचना शर्मा माताजी, 11 to 15 गिरिजा राव माताजी, 16 to 20 शिल्पा शणे माताजी, 21 to 25 आशा हेगड़े माताजी, 26 to 30 विद्या फिणे माताजी, 31 to 34 श्यामला कामत माताजी. Over to you, पूजा वेटेकर माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पूजा वेटेकर माताजी. असंच तुम्ही. रचना शर्मा माताजी असंच वे. कोणी म्हणता वे? हा म्हणू मा. हा म्हणा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण. आणि 5 आणि कोणे म्हण येत रचना शर्मा माताजी नाच घेऊन जय जय नाच घेऊन. हरे कृष्ण सांगतो. हा म्हणा माताजी. यथाकाशस्थितो नित्यो वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं कामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. गिरिजा काल बदलाव सांगता. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमास्थिरं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघकर्माणो मोघज्ञानात् विचेतसः राक्षसीमाप्सुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढः व्रताः नमस्यं तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज ये शिल्पा शनै अंगना तेणमक सांग म्हणून सांगला. अहं क्रतुरहं यज्ञस्
स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक् हरे कृष्ण आत्मगिल संगम ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेष्टु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव न मन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः हरे कृष्णा तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी श्यामला कामत माताजी नावाची दिसते क्षित्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शाश्वश्च चान्तिं न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मया भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. दोन दोन तीन तीन स्लॉट्स म्हणून कपडले सगळ्यांक धन्यवाद. त्याकडे माताजी, आशा हेगडे माताजी, तशीची सुपर्णा भट माताजी, सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. सगळं चंद पण मिळेल असं नंतर धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी 10th चॅप्टरच्या विभूती योग या म्हणच्या आहेत तसंची राजेश्वरी राव माताजी आणि तांगेल टीम ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आईचे पापमोचनी एकादशी दिसाक धांचे अध्याय आम्ही सांगू येता असाची कासरगोडा सुकोन गीता येशणे माताजी 1 to 5, अनुपमा शणै 6 to 10, ज्योति शणै 11 to 15, ज्योतिपै माताजी 16 to 20, प्रतिभा पै माताजी 21 to 25, गीता अर्शनई माताजी 26 to 30, आणि हांव 31 to 35, मालती कामत माताजी 36 to 42 श्लोकास सांगता असांचे. हरे कृष्णा. गीता शणे माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 10मोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्द्विधाः. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्तमद्गतप्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदास्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव. न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्णा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्णा।
द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां तेजंस्तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतचराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यत्ताचरत्मत् सत्वं श्रीमतूर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद सक्कड माताजी सांग सक्कडानी चूकिन तिले चंद कोरनो संगिलस आयचे तांच्या अध्याय विभूती योग म्हणले केदनाय तुम्ही अशीची आमगेले हे भगवद्गीता पारायणाक भागी जावका म्हण सांगून निमगून घेता तशीची भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेकय आमका हे अवकाश दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता असा। हरे कृष्ण माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद सक्कडाने भारी चंद कोण म्हणाल सर सकडे आमगेले रेग्युलर रिसायटीसची अशी तुमगे टीम तुम्ही घेऊन केदना येऊ का माताजी मस्त साव देऊ का तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। आता 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग ह्या म्हणच्या येताची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल टीम ओवर टू यू प्रभूजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आयचे पापमोचनी एकादशीचे शुभाशय सर्वांकची आमगेले आयचे 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग सांगचे इतिहासाची उमेश प्रभुजी उषा माताजी श्रीनिती माताजी 1 ते 8 तशी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी 9 to 13 राजा प्रभुजी राधिका माताजी 14 to 20 माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी 21 to 25 सुरेखा माताजी 26 to 28 दिव्या प्रभु माताजी 29 to 31 रूपा माताजी 32 to 34 लोकेश प्रभुजी वृद्धि माताजी 35 to 39 जयेश प्रभुजी जागृति माताजी 40 to 44 ममता माताजी 45 to 47 वीणा कामत माताजी 48 to 50 and चंद्रिका and चंद्रिका ने 51 to 55। हरे कृष्णा ओवर टू यू मंगलका। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अत एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योग। श्री अर्जुन उवाच मदनुग्राय परं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यैः भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष
महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवमेव तथास्तस्यं तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यति चत्वाक्षं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्ण। कृष्ण निर्मला कामत। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासतस्य महात्मनां तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमशींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तनलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजता विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमिहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्तीं त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनौ मरुतश्चोत्प्यश्पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते भुवक्त्र नेत्रं महाभावो भौभारूपादम् भौदरं भौदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नभस्मरशं दीप्तमनेकं वर्णं व्यात्यात्मनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां अंतरात्मा धृतिन विन्दामि क्षमं विष्णु दंष्ट्रकलानि च ते मुखे दृष्टैव नलसंमिनभानिं प्रसीद देवे जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैरदावन पालसंगम भीष्मो द्रोणपुसूतपुत्रास्तस्तु स्वास्मदीयर्यपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाण दंष्टाकराणि भयनाकयानि यथा नदीनां केचिद् विलग्ना दर्शनान्तरेषु सन्दर्शस्तेन जीयते रुक्माङ्गे यथा नदीनां भौमो मृगवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिवलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समध्रवेगाः लेलिहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तमोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं समृद्धम् मयैव यते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं ततन्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा यद्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतच्चुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्चेतेन न विरेत् महात्मा गरीयसे ब्रह्मण्योऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सत्तत्परं य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि देवं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽत्यव्याप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वस्य मोच्य व्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रिया ह्यार्यसि देव सोढुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्।
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पिनाका. Okay. 48. हरे कृष्णा. एवं रूप शिष्य सांग पिनाका कितले सांग. कितले नंबर है कितले 48, 49, 50. 48 ने 48 होय. न वेदय्य ज्ञानय्यने न ध्यानय न च क्रियाभि न तपोभि उग्रैः एवं रूप शक्य अहं न लोके दृष्टं त्वदेनैव कुरु प्रवीर. माते व्यत्या मा च विमूढ भाव द्रष्टा रूपं घोरम् इदक्य मम इदं व्यपेतभि प्रीता मन पुनः त्वं तत एव मे रूपम् इदं प्रवश्च. संजय उवाच. झाले अनेक 50. संजय उवाच इति अर्जुननं वासुदेवः तथा उक्तावस्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः महात्मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः. श्रीभगवानुवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चैजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तपः. हरे कृष्णा. मत्कर्म मत्परमो मद्भक्ताः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम 11ोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आईचे आमगेले 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग सांगच्या आईले उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, श्रीनीते माताजी, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभुजी, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी, सुरेखा माताजी, दिव्या माताजी, रूपा माताजी, वृद्धी माताजी, लोकेश प्रभुजी, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, ममता माताजी, तशीची चंद्रिका आणि
सगळ्यांनी चंद्रितीनं पठण केला म्हणून लेखता तशी सर्वांक देव बरे करो तशी आमके आयज दिसाक चॅप्टर दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे लीडर्स विद्या माताजी, माया माताजी, भारती पै माते सर्वांक देव बरे करो. तुम सर्वांक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्या टीम वाढतं असं फळीतन खुशी जाता अशी तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन साव देव का म्हणावं मला रिक्वेस्ट करते प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 12 चॅप्टर भक्ती योग ह्या म्हणच्या येतसाची शिरस्वी शानभाग आणि तांगल टीम तिगल टीम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण देवा. हरे कृष्ण. सर्वात मेघ दंडवत प्रणाम. तरी पाप मोशीन एकादशी शुभाशय. आज आम्ही 12th अध्याय पठन करच्या आयलीची. प्रारंभाक श्लोका 1 and 2 have 3 to 6 Kshitij and Kaushik. 7 and 8 Bhakti Anuradha. 9 and 10 Bhakti Nisha. 11 to 14 Bhakt Shreyas and Tejas. 15 and 16 Bhakt Soham. 17 to 20 Bhakt Charan and Bhakti Rachana. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सतते युक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते नित्यं यक्षरमप्युक्ता तेषां के योगवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मयि आवेश्य मनो इमां नित्यं श्रद्धया प्रयोपेतां ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गतमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. तन्नियेन्द्रियुग्रां मम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम् देहवद्भिरव्याप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मव्यावेशितचेतसां. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिनिवेशयः. निवेशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अतैतादप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितम् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मना. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाद् भविष्यते ज्ञानकर्मफलत्यागः गच्छति अनन्तरं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अद्वैष्टा सर्वभूतानां मतं करुण एव च
निर्मामो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी एतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मद्भक्तं स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यं निन्दास्तुतिर्मौनी समतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर ये तु धर्म्यमृतम् एतं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमतः परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज मी सर्वात छंद पठन केल्यानंतर आमगेल कसले जीव कसले श्रम कर का ही चॅप्टर पठन कच्च्या दिलेले भागवत पुराण कोकणी टीमचा मेगल चांदा प्रणाम। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಿರಸ್ವಿ तुगेल टीम भारी चंद आशिल्ले शिरडो वांकराजन चंद कोण मेळ्ळा अशीची तुवें येवका तुगेल टीम घेवन हांव भागवत पुराण कोंकणी धरपेन तुका रिक्वेस्ट करता देवा। हरे कृष्णा भारी चंद कोण सगळ्यांनी मेळ्ळा सो मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण देवा। आता आम्ही मुखार सुनाच्या 13th चॅप्टर आणि 14th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आणि गुणत्रय विभाग योग या म्हणजे हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। सो आता पापमोचनी एकादशीचे 13th आणि 14th चॅप्टर सांगू येता असती क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। गायत्री कामत माताजी 1 to 7 दीपा शनि माताजी 8 to 14 प्रिया किनी माताजी 15 to 21 मधुमती शनि माताजी 22 to 28 शोभा किनी माताजी 29 to 35 तशींची चॅप्टर 14 गुणत्रय विभाग योग पूर्णिमा शनि माताजी 1 to 8 कल्पना राव माताजी 9 to 16 तशींची हाव 17 to 19 तशींची गणेश शनि प्रभू 20 to 27 सांगता ती। हरे कृष्णा। स्टार्ट करायचं गायत्री माताजी तुम्ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि
सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकार्यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान् अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। दीपश्री माताजी। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। दीपमाता ज्ञात्वा नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि। दीपस्मु। हरे कृष्ण। दीपा दीपा सांग ना, ऐका ना। म्यूट आरस आहे माताजी, तुम्ही म्यूट आरस काय? दीपा माताजी म्यूट आरसाची. म्यूट म्यूट इंटरनेट नाके ಬಹುಶ इंटरनेट अनम्यूट कर, म्यूट आरस त्यांनी. ओके मुखर्षिता ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धद्य नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति समभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टा तु मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि जातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृते चैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबन्धन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्व
ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्त्वां संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ज्ञान्यं गुणेभ्य कर्तारं युधा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेनानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युच्चरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्घे त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचरः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वितष्टति नेङ्गते समदुःख सुखस्तस्त समलोकाश्च काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्द्यात्मनः संस्तुतिः मानप्रमाणयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रहरिपक्षयो सर्वारंगा परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज चंद कोण सांगेल असं जणांनी आज पठन केले गायत्री माताजी का प्रिया माताजी मधुमती माताजी शोभा माताजी अनंत अनंत धन्यवाद। तुम्ही 13 चॅप्टर पठन केलं का तेरा
तशींची पौर्णिमा शणै माताजी, कल्पनाराव माताजी, तशी गणेश शणै प्रभू तुमको बरे अनंत अनंत धन्यवाद. अशी मुखासून तुम्ही सेवा दिवू का म्हणते वाले हांव मागता. हरे कृष्णा. दीपा माताजी बरे पाप तांकां अनम्यूट करू जाय न्ही, तशी प्रॉब्लेम जाला तांकां नवी मोबाईल खाय, सो तशी तांकां बरे धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. अक्कच्या नाव हरे कृष्णा माया माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಧುರಾಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ तुमगे टीम भारी चंद कोनो म्हणलं सर ॲज युजल व्हेरी ऑर्गनाइज टीम. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशी तुम्ही तुमगे टीम घेऊन केन्ना येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 15 अध्यायावरचे आम्ही पुरुषोत्तम योग त्या म्हणच्या आहेत गीता नायक माताजी आणि तांगे टीम. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आज 15 अध्याय पठण करू येता असची. 1 2 5 अंश भट्ट, 6 2 10 शुभा भट्ट, 1 2 15 शोभा नायक आणि 16 2 20 हिरा कामत माताजी. अंश भट्ट सांग देवा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलमनुष्याकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवत्था विषप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येय तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेन स्विरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसन्ने गच्छन्त्यमुदा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा निसंयाति वायुर्गन्धानि वाशय. श्रोतै चक्षुषस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं व्यागुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं. गामाविश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा. पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च. वेदेश्च सर्वैरहमेह वेद्यो वेदान्तकृत् विदेव चाहम्. हरे कृष्ण. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षरक्षर एव च
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरदापि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके ये वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत ओम तस्सेति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज ही पठण केलेले पुराजनानं लायकून सांगला आणि आज आमगे लंच भट्टानं 5 स्टांजा लायकून भारी लायकून सांगला. अशीची तुम सगळ्यांनी येऊन लायकून तुमगेले सेवा दिवं आणि म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले तुमगेल टीमाक कोंकणी टीमाक धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमच्या टीम भारी लायक कोण मिळेल सगळ्यांनी सगळ्यांपाशी चंद कोण मिळाले अंश बट भारी चंद कोण ऐकत बशा म्हणून दिसता केन्ना येऊ राखून बसतात तू केदन म्हणता म्हणून सांगून मस्त धन्यवाद. त्याक घेऊन येताची भारी खुशी जाता पळोवच्याक अशीच केन्ना घेऊन तुम्ही साथ देव का म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी. धन्यवाद. 16th चॅप्टर वचपाश फुडें 16th चॅप्टर वचपाश फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट्स करता. सगळ्यांक गोत असल्या म्हणजे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन्स चालू आसा सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा 16 मार्चाक सेशन टॉपिक आसा थर्ड एक्सपेन्शन ऑफ विष्णू. स्पीकर आसा जी हर ग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी भारी लायक स्पीकर तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता 8:30 घंट्याक. तशीच सगळ्यांक असल्या म्हणजे आयतार सकाळी 6:30 घंट्याक जपा सेशन असता. हाजे डिटेल्स तुमकां जावपा जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीत. शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन असता हे 7:30 असता. कोणाकय प्रभुपाद कीर्तन म्हणची इंटरेस्ट असल्यार तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी हांगा कॉन्टॅक्ट करीत. तशीच नेक्स्ट एकादशी कामदा एकादशी अशीची भगवद्गीता पारायण आसा 29th मार्च येता आयताराच येता 5:30 घंट्याक. आणि तू कोणाक श्लोक आस म्हणचे आसा 1 to 6 थानी हरग्रेस विनोदावाणी माताजीक जो 7 to 12 चॅप्टर्स श्रीमती भारती पै माताजी जो 13 to 18 श्लोक चॅप्टरांतून श्लोक आस म्हणचे असल्यार तुम्ही म्हाका नाव देवेत. तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा भजन संध्या आसा 26th मार्च गुरुवारा 8:30 घंट्याक. थीम आसा रामनवमी स्पेशल. कोणाकय भजन म्हणचे असल्यार कीर्तन म्हणचे असल्यार तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी रश्मी भट माताजी जो मधुरा मंदाकिनी माताजी हांकां नाव देवेत. हांगा अनाउन्समेंट जाल्ले. ओवर टू यू हरग्रेस विनोदावाणी माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. राजन भारी चंद कोण सांगले स्पेशली मायक मला म्हणके अंशु भट्ट खुशी जाता ताण सांगता ना मुखार येता अन्न मला लोटू तो कंटिन्यू सांगतास भारी खुशी देवा. सो मस्त मस्त धन्यवाद गीता नायक माताजी तुम्ही सनसन चिरडू वांक पुराजनाक अन्न मला लोटू बैसून पुरातानी सांगताना भारी खुशी जाता. खुशीची सेव कंटिन्यू करा म्हणून म्हणून घेता आमगेला अंशुमान बापाक आमगे पुराजनाला आशीर्वाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग हे समूह येतसची 1 to 6 धन्य आचार्य
7 to 12 Mangalapi Mataji, 13 to 18 Kalavati Udani Mataji, 19 to 24 Sumita Bhatt Mataji. Hare Krishna Danya. Turkardaba. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतः षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानामधान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयकाः। हरे कृष्ण। तानहं विच्युतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रप्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಪೂರಾ ಜನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎತ್ತಶಿಂದೆ ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ನದವ ಮಂಗಲಾಪೈ ಕಲಾವತಿ ಅವಧಾनी माताजी सुनीता भट माताजी पुरा जन भारी चंद्ಕೊಂಡ್ 16 अध्याय तुम्ही पठन केलं. सो मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येताच तुम्ही आणि वशींशी मुखार येऊ का तुम्ही तुमचे उत्साह कंटिन्यू करता म्हणणे म्हणून घेता. भगवत पुराण कोकणी तर्फे नाव तुमका मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही प्रत्येक एकादशी येताची पठन करताचे अशी मुखार येऊ का म्हणा तुम्ही. हरे कृष्ण. आता मी 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग हे आम्ही श्रवण करच्या बच्चा हे सांगू येत असची. 1 to 5 सुपर्णा भट माताजी, 6 to 10 शिशिर शानुभागा, 11 to 16 प्रत्युषा किनी, 17 to 22 आरती प्रभु माताजी, 23 to 28 प्रमीणा भट माताजी. हरे कृष्णा. सुपर्णा भट माताजी शुक्रिया. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मयि अण्ण नाव संज्ञत्वा सांगोंडी. हरे कृष्ण. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवना तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थानो वा तत्तमा समुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पातयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च इति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कथं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल. 17 अध्याय भारी कोण सांगल्या सुपर्णा भट मातानी शरदी गोंडी हा ಮತ್ತೆ अंशुभट प्रयत्न मग शरदी लोडगे असेल डोळ दंपून तितले सारशिल शरदी स्टार्ट करताना म्हणा डोळ दंपून बाय हार्ट सांगतशिली सो तक पळयता मग तुगे लोडगे असेल दवा भारी कोण सांगला गडा तुला तशींची प्रत्युषा तशींची सनी आशिल्ली
आता 4-5 वर्ष कंटिन्युअसली तुम्ही पुरा संसन्नशीला तोडून जेलींची ओके वारी चंदकोन सांगना आरती प्रभु माताजी प्रमिळा भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद पुरा जन भारी चंदकोन आज 17 अध्याय सांगलो सो पूरा जन तुम्ही साव वशी जुबकार सुनी कमणावणी म्हणून घेता भगत पुराण कोंकणी तर्फे पुरा जन का मनस्फूर्त धन्यवाद हरे कृष्णा सो आता मी 8व्या अध्यायाच्या मोक्ष संन्यास योग या चॅप्टर घेऊन येते त्याची आमगेला हरग्रेस जय गौरांगी माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांक दंडवत प्रणाम आज आमकां 18 चॅप्टर मेळ्ळेलो आसा आनी तो 1 to 6 अन्नपूर्णा पै माताजी 7 to 9 करुणा भट माताजी 10 and 11 भक्त प्रथमेश 12 and 13 भक्त प्रद्युम्न बब्बाव आणि 14 to 16 श्यामला भट माताजी 17 to 22 गीता नायक माताजी 23 to 28 गंगा कुडवा माताजी 29 to 31 बालकृष्ण नायक 32 to 34 नैना नायक माताजी आज ತಂಗೆಲೆ बालकृष्ण नायक सांगता काही 35 to 40 शेखर करांजे प्रभुजी 41 to 46 नागेश पै प्रभुजी 47 to 52 प्रेमा पै माताजी 53 to 60 विद्या पै माताजी 61 to 66 हाँ सांगता 67 to 72 मालती किनी माताजी सॉरी 61 to 66 अनुपमा नायक माताजी 67 to 72 हाँ सांगता 73 to 78 मालती किनी माताजी हरे कृष्णा सगळ्यांक स्वागत आसा अन्नपूर्णा सांगमा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ 18 मोक्षसंग अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् हरे कृष्णा नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् यकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः हरे कृष्णा दातव्यमिति सद्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्ह संशयः नहि तेह प्रथा शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते हरे कृष्णा अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां हरे कृष्णा आदिष्टानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्
चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेतै तस्य हेतवः तत्रैवैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्णा। गीता गीता ಸಾರಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಟ್ ಮಾತಾದಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ सांगಮ್ಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೀತಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಆರಿ. हरे कृष्णा। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत्तृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नं वदेकस्मिन् याकार्ये सक्तमत् ऐतुकम् अतत्त्वार्थवदत्पं च सत्तामसमुदारतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राज समुदारुतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शतो नैष्कृतिकोलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्धर्भेवं धृतश्चैवं शैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाने शेषेण पृथक्त्वेन धनुञ्जयः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मं च कार्यं कार्यमेव च यथा आयथा वर्ता जानाति बुद्धिना पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मान्यते तमसा व्रता सर्वार्थानां विपरीताश्चं बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृताया धारते या मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगानामे व्यभिचारिण्यं धृतिना पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थानां
धारयेतेऽर्जुनः कृतज्ञानेन कालफलाकाक्षं धृति सा पार्थ सा राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्वइदानं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम् न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यद्एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैगुण्यैः शमोदस्तमस्तम शौचं शान्तिराजरमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा जानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः त्यक्त्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदश्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि
मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोक्ष्यसि न विनक्ष्यसि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः यदहङ्कारमुपाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्णा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते जानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया इम्रश्चेत् अशेषेण एते च तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ರಾಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಡಾಗ್ ಜನ್ ಚೆರಡು ಸಂಘ ಟೀಮ್ भितर प्रथमेशने प्रद्युम्न बारी संत सांगला ना तुम्ही तुमगेले अम्माक करुणा भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. चेरडू शिकोनु तांकां मुखार हाडचे आनी तांकां तांचे भितर इंट्रस्ट येवचो शिकोवचे सगळी हावसुले काम हावसून सांगल्यार मात्र चेरडू आयकताचे. पप्पा मान मम्मा मान सांगल्यार आनी बारी उणे आयकुचे. निमित्त हांव सुखा दिवं का पूरा क्रेडिट गोज टू मदर्स. ओके. तदनंतर आमगेले मगेल टीम भितर 3 जन प्रभुजी आसताची. बारला आयकून सांगला बालकृष्ण नायक प्रभुजी, शेखर करांजे प्रभुजी आणि नागेश पै प्रभुजी तेग जणांकी मस्त मस्त धन्यवाद. तशी जी आमगेले माताजी सर अन्नपूर्णा पै माताजी, करुणा भट माताजी, श्यामला भट माताजी, गीता नायक माताजी, गंगा कुडवा माताजी, प्रेमा पै माताजी, विद्या पै माताजी, अनुपमा नायक माताजी आणि मालती किणी माताजी अंक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि तो मालती किणी माताजी आणि विद्या पै माताजी सफळ गीता परिवारामितरी गोल्ड मेडल घेतला आमच्याकडे भगवद्गीता सांगच्याक आणि बाय वय बाय लायक बाय हार्ट येता 18 अध्याय बाय हार्ट येता दोग जनाक. आणि आमगेले अख्खे जॉईन जावन आमकां तांगेले आशीर्वाद आमकां जावका. सगळ्यांकी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. तुम्ही टीमात पुरा लाईक जनसची गौरांगी माताजी. नेम कसं म्हणत तुम्ही टीमात 3 प्रभुजी असायचे त्या ग्रेट आम्हाला कंचा कोण होय प्रभुजी आमगे कंचा तर प्रभुजी मधुर मंदाकिनी माताजीला त्यांनी प्रभुजी आशिल्ले अदरवायज सोड कोणी प्रभुजी मस्त हंगेलंतसते रामकृष्ण प्रभू हंगेलंतसची तुम्ही आणि त्यांनी प्रभुजी कशी पण एकदांड नडताची आमक पुरा जाईना तांड होय होय माताजी होय तांकां मस्त मस्त धन्यवाद. भय खंडित 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 प्रभुजी पुराज गेले फुल्ल टीम अंक चिरडा दोग जन चिरडवाना भारी चंद सांगला तांचे चिरडवानी सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही पूरा जना त्या सेवा फायनल करेन करीताची त्या ग्रेट. सो आमगेले तुम्ही पूरा जन निमित्त तुमगे सहकार निमित्त आमगेले पारायण भगवद्गीता पारायण कृष्णादयन चंदाय चलतस अशी मुखारी राजना नेऊन तांगल सेव दिवका म्हणून हांव निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त दे पूरा जनाक आज सेव केलेला पुरा जना एक फर्स्ट अध्याय देखून 8 अध्याय पुरा जनाक हांव पूरक धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम माताजी. करूया आम्ही ऑलरेडी सांगला वापस अनाउन्समेंट करता म्हणना 2 पटी सांगून जाला. सो वाचा कल्पतरु संदोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्ण. अनंत कोटि वैष्णव. नेक्स्ट आणि 29 तमिळ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.